हेलो गाइस, इस 5 मेंबर को आप लोग देख के हैरान हो सकते हैं, मगर इस 5 मेंबर के साथ 4 मेंबर ने अपनाया और 1 मेंबर इस साइड का। तो लील हलुद कलर का जो दुपट्टा लगाया या हिंदू है, मगर ये पड़ोसी को जलन हो रहा है, दुनिया को जलन हो रहा है। 4 मेंबर ने इस्लाम अपनाया। आप लोग देख के अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना प्लीज गाइस। তুমি তো বাসায় থাকতে না, তাই তুমি কিছু জানতে না, যেন ঠিক করতে না। লোকজন নিয়ে বহু কিছু আপনারা বলেন যে এখানে আমি মেয়েটা তার বিশ্বাস দেবো বা আমি বাবা হইয়া আপনারাও যদি বাবা হতেন তাহলে আপনারা কি করতেন? আমার কাছে এটি আমি বড় আপনার কাছে চাওয়া, আমি এখন কি করতে পারি বা আপনারা আমার কমেন্টে এটি জানাবেন যে আমার প্রক্রিয়া এখন কি হবে, এগুলি আপনাদের কাছে আমি আবার বলে আসছি।